Ok, đi coi SKT quánh nè. SKT quánh với KT Royster. Phát cơ mẹ, mấy năm trước nhìn mẹ nghiêm túc vậy liền. Phát cơ tới mấy năm nay nhìn mẹ sao lúc éo nào mẹ cũng cười cười, rồi mẹ nhìn như kiểu tấu hài vậy. Mẹ thời đại của tấu hài hay sao á, thì éo đâu cũng thấy tấu hài à. Cái gì? Republic of Gamer. Happy birthday. Ủa hôm nay là sinh nhật ai nè? Happy birthday. Không để tên, không biết là sinh nhật ai. Happy birthday to you. Ở gì để mặc cái Toyota kìa. Watching you. Ok, đã cắm chọn rồi. Ban bích. Ban ra cá rồi. Ra cá Lee Sin. Ra ban một con Lee Sin rồi. Ra cá Lee Sin. Mất con mẹ hai vị tướng rừng rồi. Vladimir. Ban Vladimir hả? Đừng bắn con gì đường chân là ban Vladimir ta. Kalista. Hacker cười nhiều thế. Lại tấu hài à. Dây. Ui định đánh gì đường trên để ban đường trên nhiều thế. Hay là mẹ Khan phải kèo giấy smep rồi. Đường trên giờ còn vô rít để lẻ được nè. Irelia. Ugot. Rai. Cắm mẹ con Rai luôn rồi. Trời đủ. Quá nhiều tướng đường trên bị cắm. Tới bích tướng rồi. Anh đây. Ui bích Galio luôn à. Được. Galio sự lựa chọn mở. 40% bích hả? Tỷ lệ là 46% win. Phết bích bà ram. Đó. KT Smap 35% bích.
Brum Lysandra và Lysandra đường giữa. Ui, Faker đánh Zoe. Bích mid trước không ạ? Được đấy. Chưa kèo lại cho Khan. Tại có vẻ là thấy bên kia Bích sinh ra. Vậy là Galio này support. Giữ rừng với lại kia lại. Mày hai lượt cắm cuối nó cắm rừng nữa thì mày lại phải build Raven. Lóc Raven luôn rồi. 3,9% lựa chọn, 83% win. Phải liền Raven, Bích 6 trận, win 5 trận à. Ban tiếp. KT ban. Ban về, ban rừng, ban đường trên. Ban thêm một rừng nữa, ban Olaf rừng. Rồi còn con gì? Còn con Redshine. Con Sejuani. Con giá. Còn mấy con cảm giác tù tù nhỉ. Redshine đỡ tù tí. Có ba luôn Redshine luôn trong nóng. Ban Jared đường trên. Bên kia cũng chưa có rừng luôn. Hai bên chưa bên nào có rừng với đường trên cả. Quá nhiều lượt ban nhắm tới rừng và đường trên. Nocturne. Mình bỏ quên con Nocturne. Còn Javan để tứ nữa. Cắm luôn Javan đi cho nó máu nè. Cắm Javan luôn. Rồi, mặt Mata này. Cắm Kennen đường trên à. Mà không biết Khan đánh cái gì mà cắm quá giờ tướng tay dài đường trên. Bên kia Betava nè. Redshine sai. 500 lựa chọn hết rồi. Mà SKT để lộ rồi hình trước. Tróc. Cái gì vậy? Ui sao giờ này còn ăn bánh chóc đường trên. Không phải là rất tham mà xin rau với gừng. Hay là gọi lá sai. Khóa lá sai. 4 được 3 đường trên chỉ để bớt con chóc à. Fiora của Smith. Cảm giác như là con Fiora này vẫn hơn quả chóc. Cảm giác là con chóc này vẫn đang là kèo dưới. Vẫn là chiến thuật mà chăm sóc cho đường trên giờ ơi.
Riot Game. I said that I predicted a lot of 2-0s this week. Well, so far correct. Yes, wasn't expecting it to go that way in game number 1. But can it happen again? Another unexpected victory. Smeb on the Fiora, Gango on the Draven. They're not playing safe anymore. These underdog teams are coming out to fight, and I can't wait to see if it works. Con Raven gì đây? Raven Noel à? Mới à? Their tier was massive. KT's one. Actually suffering a little bit here as the second team. It is, again, almost 15 years to the day. The first telecom war happened. That was in StarCraft Brood War, May 5th, 2004. Technically, it is the last time SKT. Xong rồi click ra trễ vậy? Quy chúng à? Cắm một mắt rồi biết hướng đi rừng nè. The rivalry, the telecom war name, is based on the fact that SKT and KT are by far the two biggest mobile phone service providers in Korea. So there will be a subtle change on the SKT side. I'm really interested about the Draven, because obviously that's the pick that is banned in other regions in the first round. Raven. Is left open more often. They're not only lost once, but I love how Griffin on the red side bước chân hàng tóc. against the blue side Draven. They had Galio in the first round with their AD carry, which I believe was Lucian, and then the moment they saw Draven on the blue side, they instantly locked in Braum, didn't have a Galio flex, and punished from level 1. Vertical jungler around the bot side, got both the Draven summoners. Draven never got thì không được giúp. the comfortable laning phase. This Đường time, dưới SKT muốn đẩy sớm. the level 1 is a lot more passive, and this should be some breathing room for Gango and Snowflower to do the thing that Draven Hạn is so chế cho known đỡ chưa for, hất cấp lane 1 với con domination. Raven. Lít qua cướp rừng. Dòm thấy mặt nhau không rừng rồi. Lít quay ra. Ăn con cóc. Lít có lợi thế như bùa đỏ. Giờ lộ hướng đi rừng của hai bên. We'll see if he can pick up that first win here in this matchup. That's why you and I said it felt more like a denial Lissandra than in fact a power pick Lissandra on the side of KT. And when you see, you're going to go Draven and you now have someone who can't get Lít chạy ra ăn cua, Lít sẽ được 2 con cua. Phản đòn cấp 2. Từ vị trí của Smep. Has led to some issues when now you have Fiora who should win if no junglers come, but with a target. Cảm giác như Smep vẫn đang là người có một xíu lợi thế. Lít qua cướp rừng. Mình thỉnh hay tấn công với cướp rừng. Mà hai bãi đó thì score ăn rồi. Giờ Lít quay trở về nhà mình. Score sẽ đi qua cướp bãi chim á. Ok găng BDD. Không được. Lít sẽ mất bãi chim. Không, có người đá à. Người đá không. Có lẽ score sẽ ăn được. Đừng có ngăn đường dưới. Nhưng mà còn 2 tốc biến. Mạc Văn Khoa. Score sẽ cướp được 2 bãi. Walking through to the scuttle and then coming into the mid lane and says he probably didn't take most of the bottom side of his jungle. Goes in, gets a bunch of those camps, isn't going to rubber band the Đi đang muốn đẩy nhanh. Find to be very nice. I feel like LS would be happy about that too. I think it's, in this particular scenario, an interesting one. Yes, Rek'Sai has the skirmishing advantage, but I give Jarvan and Lissandra and their ability to get places faster the invasion advantage, and you have a Draven bot lane. So red side jungle is the jungle side that I would imagine Skull would invade. Đi muốn về. I wouldn't mind the rubber band to be able to play bot side. Vector thì cầm thanh tẩy nha, BDD cầm chỉ. Ăn bỏ bóng ngủ à mà thế. Made by the Jarvan, but if you play towards that, then you're playing top side, and Papa doesn't like it. Kind of a wonky lane situation here for Gango. You'll notice that he was missing 2
Đường dưới có lợi thế một chút lính, một chút thôi. Han để nhanh vào. But actually at the highest level, it À, tells trao SKT đổi everything. It tells SKT that Jarvan's not bot trao side, đổi because một if he tí. is, they're obviously going to greed for Rồi autos. bên It's kia Draven, AD right? cầm He's always going to be looking thanh to reset tẩy. lane. He'll never allow a freeze to Một happen khi when there's so Teddy many cầm dịch axes chuyển thì going. tí nữa So it Teddy sẽ có instantly lợi told vì chỉ số SKT that lính. Comms Mata would have said 100%. Xíu. Go over the tape if we ever get it. That's Giờ going có to be muốn về Jarvan không đây? Comms. Teddy về lấy From phục freeze, so they're kiếm giving BF rồi. information, and it's around an Nó area theo where tele he is ra. very strong. Mata thì sẽ trở lại. Ở Tele ngược ra với một cái kiếm BF. Dưới. Ui, băng trụ luôn à. Có chiêu cút Khan. Có cả phát cơ. Bật chiêu cuối lên, băng trụ rồi. Chiến công đầu dành cho phát cơ. Vui à, ông nội này đéo làm con mẹ gì cả. Dường như là vô quánh tay cái là có mạng chiến công đầu. Chơi đủ. Đường giữa thì bị mất một stack trụ. At punishing in the early game, and the control ward was what I was trying to gesture to Valdez, because it spotted Score so early. They knew from about 3 seconds before this replay. Pha mà Khan bước vào trong trụ. Quy trúng. So this dive never fails. Có vẻ là pha đánh tay của hacker với cái nội tại. Đường dưới sau một pha tele thì Teddy chục lính này. Tính là 2 đợt này. Đường trên thua 1 đợt. Đường giữa thì cũng thua 2 đợt, nhưng mà có một chiến công đầu. Nên là 300 tiền thôi. Giờ là bạn KT còn có một stack trụ nữa. Look at Kind's items too after the dive. Gets into Tabi in a call. He's like, yeah, okay, buddy. You want to pick Fiora into me? Good counter matchup, lol. And the nameplates are so on there, because that's Khan against Smep, two legendary top laners who play for lane when they can. Legendary top lane luôn à. Ở bên kia vẫn đánh giá Smep cao cái gì. Nhưng mà chỉ số lính đường trên bị găng hơn 1 pha và găng hơn thì khá là kinh. Cố gắng kiểm soát score. Xuống xích down đây bạn, đi qua mắt rồi. Áp lực xíu à. Now looking for presence down in the bottom side, wants to stop the Draven lane. Presence comes in, clears out a ward. He's level 6. They know about his damage, especially with red buff. That means that Gango and Snowflower are going to have to back away and lose a little bit of presence there. I'm so scared if I'm a KT fan looking at the minimap. Look how much information SKT have and how little KT have, and Tremor sense advantage is on the side of SKT. They are running this map, and wherever they decide action is happening, they can play it. Why do you transfer all your power bot side? Now there's a whole lot of darkness. Han đang mạnh hơn một tí. Chỉ còn mua đồ farm nữa để lấy trên lệch cái tiền. Is opening up a CS advantage over the Draven. Yeah. 85 on 72 right now with the lane pushing into Gango, so he can catch up a little bit. Thankfully, KT and Score and the rest of them do realize that happens. They go down, put down a couple of control wards, open up a bit of the map, and gain themselves a little bit of vision here. BDD, he's on the roam champion. Well, you don't have river controls, so the roam champion is being outranged and outtraded. That's what Zoe does in the Lissandra matchup, even more reliably than something like the LeBlanc matchup we've been focusing on a little bit more intently. Gango is trying to freeze on Draven rather than trying to pressure. 20 lính ở khu vực đường giữa rồi. Super experienced player that's always been praised for his pathing. They need to là sẽ đẩy nhanh được hơn một tí. Score đi qua mắt rồi. Way less information than they want to. And SKT say, well, we're going to use this for a back from Mata. He can come back with a couple of control wards. And when the coast is clear, we'll have a vision advantage again. It's really unfortunate for Score.
He spotted the entire way. They're pinging and knowing exactly where the jungler is. Khan gets to just sit up in the top lane, push his lead with the call that he has, have a bit of fun in Họ đang there. đứng rình. Mà Clip level 7. Đây còn có Mata nữa. Họ làm gì đây? Score gets the bad information. Eventually, you assume he'll have to disengage, but BDD does respond first. Watching the top side, bad recall timing for Smeb. TP down, Khan has TP advantage and 2 stack trụ đường trên đã có rồi. Music to the ears Ui. of any Aatrox player, and LS no doubt frustrated that Aatrox coming out pretty unscathed in a pretty hard counter matchup. Well, it helps when Kèo Aatrox với Fiora là Aatrox hơn hả? Đam quy của Aatrox hơi to. Hơi giống như là Fiora có, với lại là Khan lên cái nhà lên ra trước mà. Nhờ pha thì vẫn đang bàn. Cũng không phải là quá tệ. Hacker còn tốc biến còn thanh tẩy. See Score having to be in really awkward position should never happen. He's looking for a Jarvan proactive gank against Cleanse Zoe in the mid lane, rather than playing top or bot, which are the matchups that are favored for KT. Ôi, là muốn găng Faker này. Thanh tẩy tốc biến, ép được 2 phép hỗ trợ. Nhưng mà đông người á. Faker đứng trên con mắt biến về ạ. Cũng là 2 stack trụ đường giữa đổi lại. He was able to do some outplays. Unfortunately, just like Uzi in Season 2, the question is, why were you there originally? He has the Rek'Sai nearby and he's like, okay, looks like BDD left lane. I should be safe here. Let's go for a greedy back. Ui. Hold that thought as Gango takes a ton of damage. Teddy versus Teddy vừa mới dùng chiêu cuối. Nhưng mà chỉ ép được lượng máu. Mà con Raven này có cái gì ta? Ôi, thấy score không? Nhưng mà Khan còn chiêu cuối còn tốc biến. Không dịch chuyển của BTD. Khan dùng chiêu cuối, combo hụt rồi. Khan về được rồi. Có một tele của BTD lên đường trên. Lên đường dưới nó hơi lủng. Thì sẽ lấy trụ đường trên luôn. Có sứ giả. Sẽ có trụ đầu cho SKT. Khan tele xuống đường dưới. Thả sứ giả luôn không? Thả luôn rồi. Bắn trụ đường dưới. Ôi, trụ đổi target rồi. Map là người ăn, không phải là jungle. Nhưng mà sẽ là 2 trụ ở đường trên. Một mình score là không đủ. Hoặc là bắn trụ với score luôn. Bắn trụ với score luôn. Hay, hello. Nhưng quyết định là cúp đỏ. Được thêm 1 hút vào trụ 2. Chứ không phải là ăn luôn vào trụ 2. Vẫn là đép không kịp đường dưới. Tiền thì sẽ lời hơn một chút dành cho SKT. Mình nhắn each of them alongside the plate as, yeah, backing on a ward. Faker got in a bit of trouble. Yeah, Clid was unburrowed as this play started as well. I don't think it would have changed anything, but just an observation. Faker really nice on the photo jump timing there, but as we know, all good things have to come to an end. It was, in fact, all the turret plates taken in one fell swoop. Khan with a pretty proactive TP. He doesn't feel like he's going to go down, but KT know he used his ult in vision just a second before, so while it takes some extra shots, it was only ever going to be a 1-for-1 plus plates trade, which you'll take if you're getting the plates, and it's not even a 1-for-1, it's a 1-for-0. Đó là SKT vừa muốn gì nào? Vừa muốn có trụ đầu đường trên nhưng giờ không muốn mất đường dưới. Hay là hơi tham. Nên là trả lời bằng một mạng của Khan. Bằng cấp độ thì người đi rừng rồi. I'm angry about it, as I really want to talk about the Storm Razor rush. I know a lot of people's eyes are open to the fact that this was not the Kai'Sa build recently, but there's too much action being threatened right now, so I'm going to hold my tongue. I'll get to it when we get some time. I like
can see just how well KT are able to deny all vision and how SKT are trying to get that vision back. Lotta gets slowed here, going for the big taunt. It's only going to really get Braum here. They're going to burst Ui, Snoller bốc hơi. Blitz cũng bốc hơi. Khánh không còn chiêu cứu. Lại là ui. Takes a bunch of damage, but that should be the kills, and maybe the dragon going KT's way. There just wasn't teeth yet in front of or behind the huge dive. So while the Wombo CC looked good, the damage dealers at KT were in position, and Faker had to contend with just not being able to thread any damage in. There was a cash in there, importantly for Gango. I didn't see the amount, but I no doubt a pretty decent one with how much farming he's had so far. And that's why suddenly the gold lead is just straight in front of your eyes, and it bursts out of nowhere. It's massive, and I'm sure a lot of that is right onto Gango, who survives throughout the entire fight. Now, if you can have damage behind this taunt flash into a burrow, it's big, and Snowflower dies, but from there, KT is in position. They have Braum dead, everything else in position. It's 1,019 altogether with the 300 gold. Yeah. Big cash in. The Bloodthirster rush, very open in the build. Gango no doubt hyped. He went for the frontline Draven, and now frontline Draven goes for a build that's renewed. Bloodthirster to be a frontliner, and then IE rush. Do that crit damage early, and a confirmation on turret plates. The two in the mid lane, the difference between 5 in bot and 5 in top. It's a big one. That's the demolish on Aftershock Lissandra. Able to get a couple of those when the Zoe left the lane, and the one time they got the kill as well onto Faker. So it's just a little bit of extra damage that puts KT about 2,500 gold ahead of them right now. This Draven build reminds me of the last time Draven was meta, which was kind of Season 2, Season 3. I remember Aframu playing a lot of pro play Draven when he was still an AD carry. Bloodthirster Last Whisper, when items were different, then we had some Trinity Force on the Draven, but the big thought was when you went Bloodthirster Last Whisper, and kind of the same here, you don't have real attack speed in the build, because only from your W you're getting attack speed. However, if you catch every axe, you blow people up, and if you have 25% crit and crit twice, you blow people up safely with Bloodthirster IE. So it's just a different build where you're much more about, if you ever have to drop your axes, losing out on huge amounts of effective DPS. Sometimes it's all about those two first burst axes. Oh yeah. Kind of in the way of the Corki with that item that I forget again. I don't know. Rapid fire cannon. Rapid fire cannon. It sounds awesome to say. I know. Usually you just say rapid fire cannon. That's the name of the build. But you can also say rapid fire cannon, and it sounds pretty good too. It's a big fire cannon, shoots rapidly, and yeah, kind of in that sense. You know, you throw out a couple of axes in the face of a Kai'Sa, and you crit once. It's like, well, okay, see you later, Kai'Sa, you don't exist anymore. And again, you high roll with RNG, and people die really fast if you get a double crit. Unlikely to, with how the crit system works in League of Legends. It does have, like, it does have the burden of if you miss crit 3 times, you are much more likely to crit the 4th time. It's not an independent event each time. Smeb, even though he's fallen behind and should be further ahead in this matchup, remember he'll eventually reach an item timing that Aatrox can't match. And this is with Draven getting the late injection to actually be pretty powerful, earlier than the laning phase might have suggested. T-Con still hasn't cashed out that cull that he got earlier on in the lane after the first blood. Valdez, your job is to tell me when the coast is clear to talk about the Kai'Sa. I think it's okay now. We don't really have Zoe around, and really the only action is in the top side. Objectives also, some minutes to spawn. So, Stormrazor Kai'Sa wasn't a thing after Stormrazor changed, because Stormrazor became thought of as a building block item. Mainly because the actual selfish stats were nerfed quite a lot, and it was all about the synergy with the energized effects. So what I saw from Viper in solo queue, and I got to ask him about, was going for Fleet Footwork, Stormrazor Rush. After you got 5 AD and 5 attack speed, the item is just more gold efficient because you got more free stats with no shift in the item. And the big thing is, your Fleet Footwork procs, you do 50 magic damage and have a slow, because you start with an energized effect. The curious thing is that Teddy has gone Stormrazor start and didn't go Fleet Footwork, so he can't actually proc the energized effect in the early game until he buys energized item. That's Unbreakable should do some work here. And also, the other takeaway home is that you take home message is you have to go Doran Blade, as with Stormrazor is in terms of AD. If you go Doran Shield or sell the Doran Blade, you don't get the 100 AD
until around level 12, as I found out in solo queue testing the build. So that's an important wrinkle there. But Doran's Blade start, Storm Razor, and then when you have the pickaxe and the recurve bow, you have and Berserker's Greaves, you have the 100-100 to evolve your Q&E. Always test your builds is part of that, as Exhaust has to be blown here by Faker. Don't worry, he got that one for free. Just able to poke out a little bit. As we talked about Smeb, the early game a little bit rough. He gets first blooded, but then he picks up a kill, and now he's doing a lot to just push ahead in that lane and dominate the Aatrox. Right now, if you started at 20 minutes, you'd assume the early game went differently than it really did, where SKT, in spite of having some losing side lanes, was winning those. And then a team fight happened and it was won by KT. But now at 20 minutes, it's like the game went to plan for KT. They get a do-over on what was a pretty wonky early game. And now we need to watch SKT find their punishments where they can, because we're getting close and close to the point where Fiora inevitably wins in the side lane, and then 4-1, the headaches begin for SKT, and they kind of need Zoe to pose the questions that stop KT from just walking up to objectives with a pretty strong Draven and forcing SKT into a bad spot. KT, even from ahead, still very cautious about coming in here and contesting the Mountain Drake right now. And they don't want to take any chances, especially against that Zoe. They actually blow their Scrying Orb in spite of how strong the 4-man unit is here from KT. So, like you say, good sign that respect is being shown. But now we're tunneling with a bit of an ARAM play. This is the Braum here. I like how Faker takes angles to try to avoid the Unbreakable. Did it the first time, missed the second time, but you can see he thinks about his plays when he goes for them. And now SKT, speaking of that, they feel very nice to go for this one right now. But look at Fiora, gonna be looking for that TP. See if he does go in here. Khan already in position. Scuttle Crab taken out here. Will Score go for the steal is the question. The answer is no. TP is being invested. TP comes in, and now they know that Smeb is right behind them. In goes Snowflower. Gonna get a really nice taunt, though, there from Mana. And Smeb, though, stays alive just barely for a little bit, but does go down. Mana, nice stopwatch in the backside. Khan trying to go 2v1. Gonna turn into a 4v1 as he's in a bit of trouble. Score trying to go in and get that slow. He does for now, and it looks like Aatrox is going to go bye-bye. But at least the Mountain Drake goes the way of SKT, but KT pick up 3 kills. There was some rough moments there. The assist ping from Smeb was so real. He's like, guys, I'm actually coming. I committed my TP right at the end. They had to fight. The fight goes their way. There's definitely a moment that might be turned against them, and now Khan actually gets some breathing room because he has TP advantage in the side lane. Yes, on the best matchup, but look at the assist ping on the minimap. That's Smeb saying, guys, I can't cancel this one. I'm coming in. And so they had to go for the all-in. Flash Braum doesn't find the maximum, but from there, Khan can't actually contest the backline as much as he wants to be able to. He gets Gengo to drop an axe, and Gengo doesn't have any mana, so they don't get full damage out of Draven. Sandra passive starts the ball rolling, and from there, Faker just doesn't have a front line to put out damage. Yeah, they're kind of zoned. All he said was nice. There was actually a comment about Zoe poking, though. Think about Zoe poking at the end there. I'm going to block the Zoe's poke. Nice. That wasn't Score, though. That was from the team. I'll assume Snowflower, but that was care of G-Sun. Thank you very much for that little interjection there. 2,500 damage kind of onto Aatrox. And this one outside of the AoE ult he was able to hit. BDD not going to face check Khan. Khan has a lot of things because he kind of needs them, right? He has to thrift shop an Executioner's Calling because both Fiora and Lissandra's healing can be relevant in the side lane. And there's some windows where Khan can do something to the Lissandra, but unlikely to actually have kill pressure unless he has kind of forever to make a very long chase. They changed the lane assignment, so BD can contend. TP being down on Smeb is not actually relevant, given that Khan and BDD are shadowing each other. Teddy thinking about making it interesting in the bot lane, but BDD playing it very safely down here. Not taking any risks. He doesn't really have much vision, so if he doesn't see one of the members in a lane farming, especially a Kai'Sa, he knows to back away. Kai'Sa still no energized effect, so the Storm Razor definitely wouldn't be providing full value in this scenario. Still good, it's definitely better on this patch. We're trying something, but it's a little bit toothless from SKT. Kind of a half-hearted
flank there from Khan, as not quite able to make anything happen, as you mentioned. Again, the Storm Razor does evolve well, so maybe it doesn't matter so much, but to me, I guess maybe the adjustment was made. Maybe after seeing Draven, it was if I don't take press the attack, I'm going to be struggling in lane. We won't even have an all-in effect. If I get a gank bot side, and you had to give up the Storm Razor synergy, and surely will come in later, but again, it's all about Storm Razor and Rageblade still providing those 100 stats. I know on PBE they're again thinking about changing Storm Razor around, wait to see where it lands, but just want to give you guys the update, given that otherwise, if you're playing solo queue and you see a Storm Razor Kai'Sa, you assume they haven't played the game in a while. I've seen it a little bit on the Korean solo queue ladder. A lot of the Korean players definitely very up-to-date, passionate about their League of Legends, trying to learn about all the latest builds and figuring it out as it does go. Honestly, Kai'Sa's the champion that gets me in the practice tour the most, because I need to know when the break-even point is. It's not just 180 in items, also based on your leveling and stuff like that. So always want to say if it's level 9 or level 12, because it can be so relevant with how much we fight early. Kai'Sa doesn't come online until level 12. Maybe that's too slow for how fast League of Legends is played, but level 9, definitely more comfortable. So need the Doran Blade in there was what we knew. It's different now. He's level 14, so could sell the Doran Blade. Seems like QSS in the inventory. Zoe's poking, but SKT haven't had map control for quite a while. They had it lit up in the early game. But since that team fight went wrong, things are much more KT favored, and now you're face-checking Braum or Draven or Jarvan. Things get trickier for SKT. In the side lane, the moment that Fiora gets to lane against the Aatrox again. Kled finds Smeb here. Not gonna commit to anything really. Wants to back away, doesn't want to be choked off there towards the top side. And you can see once again Teddy trying to make things interesting down here. The piggyback ganks that double TP members can do, but also the Kai'Sa in general is known for swooping in as possible. Lissandra that far away from a turret can be chased and killed. It's not mid lane where the glacial path is basically the entire lane, so is some kill threat if they're called in. They have the Executioner's calling to not allow Self-ult to be the answerer, but you give away some Baron control for that. They don't want to risk it. Start of some attack speed coming through from Gango, and certainly Mountain Drake has no threat on a Draven with Bloodthirst. He's just going to solo it down here. No real vision for the side of SKT, as down it goes very fast. He can smite it himself. In case you're wondering at home, about 310 Adoration stacks on the Draven right now since the last cash-in. So the payoff there. If you win the next team fight, yeah, that's almost full build Draven, right? At this point, getting closer and closer to it. 3 items done. Rapid fire cannon for the poking axes. I remembered it that time. I was waiting for you to see if you were going to say it, but then I was going to let it happen, let it fly. This has been a surprisingly good, what's the word, stabilization from KT. I think it's worth pointing out that it was because SKT kind of overfought a fight they didn't need to take, and then it ended up giving the lifeline to Gango and the rest of KT. I thought SKT were pretty flawless in the early game, but at the end of the day, we're coming off. Griffin being 2-0'd by Genji and KT in the same predicament down the bottom. They can find a match win here. It feels like both the teams got bonus wins they just couldn't have even hoped for. Yeah. Smeb gonna be brought back as Khan's thinking about it, but it's level 16 to level 15. Generally not a moment where you're looking to fight, but Khan has other thoughts as he is very confident in that lane for now. Picked up his death stance. And a lot of his team is nearby, down towards the bottom side. I'm interested to see how Teddy plays towards his items. He's gone Hurricane, which as we know is about AoE teamfight damage. But you consider the fights he's opting into, Draven Axe, goodbye health bar. Lissandra threat, trying to get out of there with a cleanse. Fiora gets on top of you, or Jarvan trying to get out there. How often do you hoover damage against this comp in a 5v5? Not that often. However, what do you have on your team? You have Aatrox with a stronger flank teleport, with timings, swooping in late, and a Galio controlling space. You can understand what that fight looks to, but if the fight goes how we're outlining it earlier, then you feel bad about the Hurricane. So if you're going to build Hurricane, it is an awesome item onto a Kai'Sa in the best case scenario, but a lot of conventional logic suggests these fights are going to be very tricky for Teddy to get full value out of the Hurricane.
See if he and the rest of his team can make it work as GiGa Solo! is soloing the Baron, guys. Can he do it? I think the answer is looking like yes. They had to check it. They spotted it. Wow. You feel so pissed off. I'm gonna say that out loud if you're Gango, because like, really, I was soloing it. Everyone else was in vision. I mean, he can do it. That was pretty heads up from SKT. Yeah, I know. Smart from them to actually check that one, especially with a lot of members on the map still. Trying to make it not look obvious maybe makes it look the most obvious. No unbreakable here. That was a very next level. The best blue trinket you could imagine. One person, we didn't see how he entered the pit. He blast planted over and they checked it. He must have. That's just Bazinga right there. That's awesome from SKT. Faker's been really on point, I have to say. His trouble bubbles are big, and the damage, though, is not big as Faker goes wide on that one, picks up a flash from Score. Oh, interestingly, both of them used flash in that play. Faker used his flash. I didn't see if it was the first Battle Star or the second, but was trying to get the damage in there. Didn't get it. I'm surprised that led to a trade of summoners. Score was for sure spamming his D key or F key during the revive there. As we know, I'm a noted Delasher. He's not a Delasher. Are you a Delasher? No, of course not. You're a Flasher? Yeah. I'm going to call the cops, man. No flashing on this stream. You better call the cops on Score, too. No, I refuse. Flashed away. He lived with his flash, not his Delash. He is 4-0-3. Thank you very much. Well, Score and Faker are the two old hands. Their summoners are down. Everything else in a pretty good spot all the way around. As you say, Faker's accuracy hasn't been so relevant because it's been those Galio, Braum, big frontline, I can't get any damage off moments. Here we go again. I feel like I've seen this before. This time he's got a stopwatch. Faker is going to cleanse away from that one, but it's not going to be enough. There you go. Gango from downtown picks up the kill, and now it's going the way of KT. Fiora going to pick up the next one, and Clid all alone in here, not able to do enough damage. Double kill to the Fiora, and that should be Baron. They were baited by his accuracy, Valdez. It happens when you hit the skill shot you never thought you would. The hook that you couldn't accept onto the Amumu. They're on to Baron, and now SKT. They just have to push in a minion wave and hope because their Baron chances are 0. Absolutely 0. SKT gonna pick it up here, and Gango doing a little dance. Able to get another kill and even more gold into his pockets. That Draven getting real scary now. And you know the Fiora that was behind? Then she got some kill involvements. Now she has Baron, and she always outscales Aatrox. So that's a bit of a scary side lane there. LS is so happy about this. Aatrox is primed to lose this game. We get the replay. Everything LS says comes true. Remember, on the 13th time, just like last time, Jeanette get involved indirectly in that Griffin woe. The stopwatch bait here is masterful. Master tier bait. Gango from downtown. It's another 900 cash in. Another stopwatch saves BDD. I gotta say, I feel like Gango buys his lottery tickets. Draven is all about the lottery tickets. You're hoping for a payout. Comes out a second time. They're feeling pretty good. KT's loud during their practice every time. Smeb especially is the chief offender. How many times do we sit here for mic check and hear Smeb just hooting and hollering in practice games, and Snowflower and friends around them? KT know they're in a huge advantage and everyone can read it. 9,000 gold, Infernal Baron, and their Draven, you can't stopwatch completed item, and it feels like one when it's used perfectly. That's 6 items. Yeah. Today feels like a magical day for some reason. Genty 2-0ing him, and Mono, what are you doing, my friend? You're just gonna get dunked here by the guy on KT. He's not even on Team T1 as down goes Khan from his World Ender, has to back away, and everything is falling apart here for SKT. Oh, they're so far behind. Smeb just kind of dies. Oops. They're going to get the mid lane turret from this. Smeb needed to be a little bit more aware of what was happening, but they're pushing 3 lanes. They still get plenty of these inhibitor turrets. Baron pretty good when you're this far ahead as well, and well, 2 inhibitors going to be nice here. Can Faker and the rest of them find something on the backside? Teddy surely going to be looking for that moment. There he finds it, but he can't get the kill on a Score. And Gango is still frontlining, has to cleanse. As the Knight's Vow on him, Clid trying to chase. Remember those outnumbered fights. Can be 5v4 with the Hero's Entrance available very shortly. Clid just stalking them down the lane. If they don't chase now, they probably straight up lose the game. It's right to chase and try to get a big play with Unburrow and also the Hero's Entrance.
Too late, everybody gets away, and, well, KT lining their pockets. First time these two teams went head-to-head, SKT dunked them. 2-0 was not close, but today is a magical day. And KT on the backs of Draven on Gango are doing some really nice stuff. Doing it Gango style, as this was some Oka Gango style moments right here. Just starts opening up, and what is it Galio to do? He just dies instantly because you made some mistakes. He cashed in twice, and when this man hits the lottery ticket twice, the pain and the result is death. Smeb chases on to Khan, and this is just, it's a nice riposte, but this matchup is so heavily in Fiora's style, even early game after the Aatrox nest. It's level 18, he gets to riposte all day. And then Smeb is like ultra overconfident, says, hey, I can 1v3. No, you can't. You're good against Aatrox, not against everybody else. Need a couple more items until you can do that on the Fiora. He's getting close. There's no ointment to really take down KT if they're all together and playing even 50% of what they should be doing. It's so hard for them to do anything here. SKT, the Baron buff is not up, so at least the Zoe can poke a bit more reliably and wave clear more reliably, but you see KT roll up with this Draven and you walk away. As well, BDD gonna have to ult himself there, looking, oh, nice double knock up here from Khan. He's going in, he wants this, in goes Teddy, he finds one, but a huge knockup from Score. Is immediately gonna shut that down, and Gango in the back line, gonna be very safe. Not much that SKT can do. Faker here, though, is still alive. Khan using everything in his toolkit, the World Ender, the GA, is going to make things interesting for just a moment. And that's more than SKT get more often than not. They get 2 for 2 against KT at this point of power, but unfortunately the window to actually out-trade and for there to be an assassination backline is too late. The Draven has Guardian Angel Knight's Vow and is just too safe at the front, so they still end up taking down everything bar the last inhibitor of the game. After this is Nexus, best case scenario for SKT, and it required the trouble bubble, making BDD an afterthought in the fight. See Teddy getting the backline right. He gets in where he wants to be, and if we're earlier in the game and those cash-ins never came out, he doesn't dump. He does turn this around. The Hurricane does work, but you got to pay for the sins of your early game. Griffin just did, and they were denied a perfect season. There is still very, very unlikely chance that we see some epic outplays, or Smeb is not present at a 5v4, but if all 5 members are playing buddy system leapfrog, I don't see how KT lose a 5v5. I mean, Gango didn't lose his GA, right? And Score still has his, so the potential for all-in engages and a Draven that just does not die and does insane crit damage onto anybody on that team now is very high. I love how safe Teddy's TP was. It was onto a Rek'Sai tunnel, further back than even the red buff. Watching here, the positioning, getting the zoom out, BDD not spotted yet. Oh, Faker could be in a lot of trouble here. You got the Lysandra right behind you, and down you go. Can't be roaming through the jungle. Smeb trying to go 1v3 again. Might be taken out here. Does have Snowflower. In goes Teddy trying to do that damage, but Gango is the ruler of that gang down on the bottom side. Now trying to go 1v3 himself. If there was anyone to do it, it would be him, but looks like SKT just gonna back away, and now with KT in position, should take out another inhibitor. KT have no incentive to actually fight SKT. They've got first access to first the inhibitor, and now the Nexus turrets. Smith dashes into this one with the home guard, and, well, SKT don't have much left. It's League of Stopwatch here as everybody's getting chunked away. Rek'Sai is going to go invulnerable for just a moment, but KT, adding to the magical day, will get another knock-up and another kill into the Nexus, exploding 1-0 for KT. Opposite day, and the LCK continues. It's not just a one-series phenomenon. The magic is in the air. KT Rolster 15 years ago in the first telecom war won 2-0. We thought we might get the counterpoint in SKT 2-0 to make it two sides of the coin. But 15 years later, the last time SKT T1 as their full name take on KT, KT surprised them. The Draven shouldn't have been a surprise. Even the fans had the Draven signs ready for Gango. Yeah. The Gango comes in, plays the Draven, and will SKT do what Griffin didn't?
they can just ban Draven in game number 2 and make him have to recreate the play away from the comfort of Gango's Draven. For some reason, it feels like SKT are going to learn and they're going to ban this champ, but there's no greater insult than using T1's own champion up against T1. Gotta hand it to Gango and the KT squad. I see what you did. Really good stuff there. I see what you did from them as, well, I think you just can't let him get Draven, right? It's too good. Do SKT have to try to buy out Tyler1 now that they are T1? That's a really interesting question. Maybe. That is some epic brand synergy. Let's get him on the team. Why not? They're signing streamers today. They announced a few in other games, so we'll leave that one out there. Very interesting game number 1. But in series number 1, we had to see the game 2 draft to know what it meant. This was really well run by KT, and if you ban Draven, it doesn't solve the scenario because the Draven was the benefactor of SKT taking a fight they shouldn't have taken, and then from there can uniquely snowball away with the cash out from the passive. But otherwise, SKT had an amazing first 8 to 10 minutes until that timestamp that you'll know from the VOD review. They don't know it yet. The coach will show them where things went from there, and KT ran away with it in impressive fashion. You can see it on the screen here. We'll call it 13 minutes. Maybe it was even later than that, but they got those 5 turret plates bot lane when Khan went for the pretty bold TP. And those 2 moments together were the invitation that KT attended, and they found a victory in a surprise fashion over SKT. Definitely on paper is a surprise, but for some reason today, the Magic's in the air, and it was almost expected. You see Gango lock in the Draven, and you're like, well, this could be some spicy stuff. Now, they only won the 1 game. Can they take the series? Especially when SKT generally respond pretty well in the pick bans and ban out stuff they have. We'll get to find out very soon, Valdez. That's the best part. Yeah, so guys, we're going to be back after a quick commercial break for game number 2. Blanchard, what are you doing? I love you. Thank you so much. Whoa, James, what the frickity frick? Whoa! Whoa! The whole gifting subs thing, that is magical. 스무 살, 그것은 치열한 전투. 우리를 억압하는 모든 것으로부터 우리 자신을 지켜낼 뜨거운 혈투. 그게 바로 20살 우리의 캐리, 우리의 버프. 우리 은행이 내일보다 더 빛날 20살 우리의 오늘을 응원합니다. Đưa lên cao.
This is for those who dare to stand up. For those who dare to make a difference. Get ready for battle and join the Republic of Gamers. 이 혹독한 훈련에서 살아남은 의자만이 CDG의 의자가 되니까. 때론 지나친 고집이 정말 좋은 것을 만드니까 의자가 인생을 바꾼다. CDG.
Welcome back, guys. We're here on the Opposite Day broadcast, where all the teams that are lower in the rankings turn out to win all the games. KT Rolster come in with Gango on Draven, which for some reason wasn't banned. Comes out, carries the game hardcore. And SKT go down to KT. And does that mean that KT could potentially pick up the 2-0 after today's first series as well? Certainly seems likely. And it almost feels like they need it, Valdez. Yes, they have a series in hand against their fellow strugglers, Gen.G and Afrika. But Gen.G are at 4 match wins, Afrika are at 4. When you're down the bottom, you got to take your wins where you can get them. And now it feels like Gen.G has a bonus win because they took down Griffin. KT need to do some giant slaying, otherwise they might just be a match behind and have the ignominy of going from Worlds as first seeds into relegation. And you got to take your victories when you can get them, and game 1 being a 1-0 lead won't happen for KT every time. Looking at some signs around the arena. Not sure that it's Faker with a tortoise, a nacho. We're losing a reference somewhere here. We'll go with it. He's a slowpoke, I guess. I don't know. Who knows what it means? Speaking of slowpokes, old man Score picked up the victory in game number 2. Score wasn't playing in that first telecom war. KT Rolster will not be swept, I should say, not slept. Swept by SKT. There was a Zoe in that game. That's true. She just couldn't find her way past the front line, though. Faker gleefully accepted the Zoe, but the takeaway Lissandra is actually BDD's first win on Lissandra. Yeah. A lot of firsts here. Is there a world where Gango gets Draven again? Is the biggest scenario. You know what's a world that does exist? Let me tell you something for sure. The fact that finally Smeb won with this last pick, counter pick Fiora, means that some more of Smeb's mad scientist picks are coming out. He's justified it. He last picked and won. Therefore, it was all him. We'll have to wait and see what's next. Of course, KT this time is on the blue side, so takes a little bit away of that last pick counter picking, but we'll see if this does make it into a game 3 or if KT can somehow bring out the 2-0. So, KT Rolster, I think if Draven is left open, it would have to be first pick, which sounds insane, but do remember that Teddy is also a Draven player. So, I'm interested to see if SKT wants to go for a clever ruse here or pull the wool over on KT. LeBlanc being banned does mean that Zoe can contend with that matchup, is the very obvious tier list pick mid laner. We'll see what it means for the Lissandra that we know has been KT's takeaway pick from SKT as recently as game number 1. SKT thinking long and hard about these bans here. Eventually end up with Lissandra, as they say. And we know BDD's 1-4 on the pick, but he looked good in that last game, and, well, he's just a great champion right now. What does it mean for Zoe? That's what we're trying to work out. Zoe is the preeminent mid laner available in the draft. KT would have to first pick it, you would imagine, but then they have that Draven wrinkle that's so weird. And I love this ban. Braum has been one of Mata's go-to. He also had a Galio performance where the fight they took was unnecessary and a big reason that Draven got going. Now the Braum is gone, and Braum against Draven at level 1 can send a team behind because of his power of his level 1. So it's a nice ban. Also means that Zoe first pick is stronger because Braum is not there to catch the Paddle Stars or the Trouble Bubble damage. The Draven will be banned. I want to tell a fun little story, as I imagine Zoe will be looked at from KT. Could be other choices. Ryze and Jace are available, and they're going to take away Jace this time after SKT had to ban in game number 1. I saw Umti backstage before, so he said, I'm like, all right, Gango's in the lineup. Show me a Draven game. He kind of laughed awkwardly. And they played a Draven game, and I saw him on the way to the bathroom, and he said, how did you know about the Draven? And I was like, mate, there was a sign. The fans knew. Everyone knows he plays Draven. It wasn't a surprise. No poker face required. But he was like dumbfounded that I apparently spent more than 1 second investigating who Keiko was. Well, I think we might know our top lane matchup. Looks likely. Of course, the Vlad can be flexed. And it's the first time it's looked at, even though it has a ridiculous win rate here in professional play in LCK. But they decide to first round it. So, okay, Hillbilly Gragas is back, and so is Yasuo. They're not wasting any time with this one. We already know what KT's comp does. Jay splits, and then Yasuo and Gragas kill people in the 4v4. There's no wave clear here, though.
on the side of KT, Yasuo, Gragas, Jace. Yes, Jace, but he's going to be in the split push in the side lane. Don't want to group with him necessarily. So let's see how they respond to this. They know the Rumble pit is happening, and SKT say, we're ready to Rumble as well. This is like that 2000s wrestling movie, Ready to Rumble, because both teams are saying, let's just fight, apparently. Jarvan, Galio, Vlad, what do they do? Fight. What do Gragas and Yasuo do? Fight. What does Jace do? Kind of watch the fight. But he'll try and be there. If he gets far enough ahead, that's true. You know? But if he goes into hammer time, Vlad, Galio, and Jarvan kill him. So he's going to be watching. He's the viewers in this case. We are, in fact, all Jace right now. Tristana ban coming out. Saw the Tristana bans in our first series against Ruler. Wonder how many bans we have to see to a certain Vayne start tumbling around. These are the sort of comps that really do a number on Vayne, because there's so much AoE that she can't find times to tumble. However, Vayne's in the water, clearly. We've seen a lot of Vayne recently, so there's a very real chance we see it anyway. SKT double banning against Snowflower. He is one of the most famous Thresh players in Korea. They get rid of the Alistair, and now Playmakers. And remember, that is what you respect from KT are gone. You know who got buffed on 9.5? Your boy Rakan. And I wonder if Snowflower will dust off the Rakan in this game, because it might be necessary. Yeah, you know, you're banning out a bunch of the good supports for the support that plays it, that can knock up stuff. A Jinx ban here, even coming out, really going down the line here in terms of those late game AD carries that can hyper carry. We think we know the roles here for SKT, but this is where it gets a bit more tricky, because we're talking about things like Rakan, who's actually pretty high priority if Galio's going mid lane. The Akali got buffed on this patch and is for sure stronger. So we'll see if it will actually be the Akali lock-in. It was hovering, and we do see it. The buff here was pretty big for zoning especially. I love the W buff that we'll go on to during the game. I think that's going to be a mid lane, but we don't know for certain on that. You would imagine that into Yasuo seems more comfortable than into Jace. So it's a lot of AP damage already. It's true. You think about Akali and Vlad, and even Galio does a bit. KT Rolster, we know jungle mid and top. We're waiting to find out the entire bot lane against Galio X. Nautilus support. It's not a Rakan, it's an AoE knock-up here, but from range targeted on the R, and we're going to get Lucian and Nautilus for some more different picks on patch 9.5. I saw the Varus, and I'm like, not a big fan, but then big smile on Snowflower's face as the Nautilus gets locked in. All right, this would be a lot of digression. Remember, this would be Vlad bot lane. If they would do it, you have to get an AD here, right? As you mentioned already, a lot of magic damage on the side. Magic damage in this pick as well, but it's still probably the best AD carry that's left available. And they will go the Ezreal. You're against Lucians already. I mean, if you watch, say, someone like Sven streaming, whenever the Lucian is up, he picks it, because otherwise, like, crap, if I don't pick it, I have to lane against Lucian. He's always frustrated when it falls through bans, because he has to pick it. Yeah. So you kind of have to take Ezreal or Kai'Sa, right, when it comes to power level, and a lot of other niche picks were banned out, so they take Ezreal for a bit of safety, but Ezreal's been deprioritized in Korea, and that Gragas cast hits, and he's going to find a good friend in the Yasuo, and Nautilus got the target engage in bot lane as well. It's another thick boy with a knock-up. It's not Rakan after all. That's the thing, you know, the Gragas, the cast can come through, it can be dodged, it can be flashed, you know, you have options against that, but how about a targeted knock-up that slowly chases you down the lane? The Yasuo will eventually get on top of you, you would have to imagine. Just feels like one of the few comps that could actually render an Ezreal not ultra-high DPS. Win wall. Gragas in the front line, and a Nautilus there as well. There's a real chance that Ezreal has some struggles. Laning phase-wise, Nautilus can be baited really hard. We saw, for example, C9 struggling with this in the 2v2 lane, but it's so reliable in the pickoffs. And if you get a vision advantage, some control wards around an objective, and you have to deal with face-checking a Nautilus, the most CCs in the game, goes to Nautilus, has a passive that's a damn hard crowd control. Yeah. Things get tricky. Faker bringing back the Akali. The power level is up, but I think Akali going to have to do some heavy lifting for SKT. Akali, another one that could eat that Nautilus ultimate as well, that just eventually finds you in the smoke. We'll have to wait and see if SKT can pilot it, and we'll have a game 3. Or will it be the 2-2-0s I was predicting in the opposite way? Let's jump into game 2.
The SKT chant louder than ever. Doesn't have that sense of desperation we heard out of the Griffin fans after game number 1, but still shouting their lungs out for their team. Amusingly, if you look back at game number 1 and then the desperation in the game 2 call, maybe the fans knew it before Griffin knew it. They should be a bit desperate. Apparently the fans know it before anyone else as well, with the Draven call from the fans that even Umti was astounded by. How did they know he played Draven? He hasn't played in the LCK in months. We hit it for so long. Well, Snowflower. Yeah, I mean, that sounds both dirty and intense. So it's it's a real thing, right? And if you say it in Korean, they don't have the F sound; they replace it with a P. True. There you go. Maybe that's what he was going for. Maybe originally he was supposed to be Snowplower. I think there is actually a story about his name, and that's incorrect. But let's go with what you said. It sounds better. We'll have to ask him. I mean, it definitely sounds like that could be the reason. It also sounds like we're going to heavily love Jace in this Vlad matchup. You go fit in an Executioner's calling early. Your Jace lane pressure is pretty immense here. And then you go summon an Airy, and you continue to do physical damage that procs the Executioner's calling. So at the end of the day, this is a really tricky matchup for Vlad. He's going to have no priority top side. In the mid lane, Yasuo versus Akali is a really interesting one. The Akali buff was a pretty big one, Valdez. I think a lot of people are sleeping on it because they're like, lol, she still doesn't have her heal. She's useless. I think how much her ability to zone control with the W buff introduced is really underrated. If you guys didn't know, previously you had to exit and re-enter your Shroud to get half a second extra duration on Shroud, and you do that 6 times for 3 seconds more. Now if you leave once, it's the full 3 seconds, which is pretty massive when it comes to any lane trades, dropping aggro. Speaking of aggro, Smeb has fallen pretty low on this trade. Yeah, I mean, he's trying, really, to get these beneficial trades, but look at the items from Vlad. He's Cloth 5. Yeah, that's to stay high. Bringing it back, man. As Pool is here for Khan, we'll see if he gets a little bit too aggressive as Score, trying to make things work. Early flash from Khan, very respectful. That was Khan playing to his cooldown. Thank you to Observer switching over to Vlad. He was 2 seconds away from Pool and didn't want to just be instantly burst in 1 round. Didn't have the damage calculation down. So safety first in the item build, but it's actually allowed him to step up until Clid makes it to the top lane. They're going to be here with double buff against only red for Score. And their health bar lead is huge because Khan has chugged all the potions to be full health. There should never be a scenario where 2v2 happens where Vlad has this much of a health lead. But 4 potions later, Smeb actually looks like he could be taken down. Very interesting approach. We haven't seen Cloth 5 in Pro since it was like almost everybody taking it in Season 2. Back when that was the only build, right? As, nice little trade down here. Always want to get a little bit of the Nautilus action in there. Definitely not a champ we see very often as well. So the Shroud changes. Again, a big fan that you can re-stealth for 3 seconds on if you leave the Shroud at all. Obviously in top lane and a longer lane, they're really big. In a short lane, they're smaller. But remember that Yasuo has no threat on Akali when you go for the ultimate, right? Because you can drop aggro so easily, just return once, and then you just wait out. A lot of Yasuo's power with the extra damage that he can do if he can actually see you. So I think, yes, in the laning phase, you're not too worried about Yasuo getting a solo kill or anything like that, even though there is the Ignite on both mid laners. If you can go CS for CS and then just out-trade in a team fight and actually get huge value out of that Shroud, zone, say, a Lucian from a fight, or get a kill and zone out another threat, then some of the old threat of Akali is back. So I like the change there. There's been some other small changes. Speed around the passive. Trên nhau 500 tiền. First charge of E. But to me, the W changes the ones I draw my attention to. Nhân phẩm khá là tốt. We saw Jovi hovering the Akali. Was a little bit disappointed we didn't get to see him piloting that one. Obviously a huge Akali player here in Korea. But Faker gonna give us that one. Let's get the zoom out here to see both of the junglers heading down towards the bottom side. Score's been able to subvert the jungle matchup a bit. The only successful gank was his gank topside before he even bought boots. Gango's walking up. Lid really feeling this one. Oh, he only catches the Nautilus, but do they have the damage anyway? Oh! The hook away, but it doesn't matter. First blood goes over to Mata with the Ignite, able to take down the Nautilus in the support fight.
Clear call is successful. They find the kill. No heal on Gango might have been enough. That last auto followed in a targeted sense. Nautilus not the tankiest in a lane trade. Nice punishment from SKT. Oh, he catches him! The max range kill BDD styles on Faker. He knew he didn't have Shroud. It was present. He was far enough away and under turret. He takes it anyway. What? He got a solo kill in the matchup. Well, this is the matchup I wanted to see. It wasn't talked about too much, but BDD versus Faker. Yeah, game one didn't have too much with the Lysandra in it, but Akali versus Yasuo means we get some action. BDD had the last laugh over Faker last year. That was BDD's year, even if it didn't lead to well. It's going to replay of the bot lane play. The entire suite of CC hits and the Justice Punch means the Snowflower Flash is way later. Important that Mata nailed that one. Here's the replay. So level 5 on both to start the play. Watch the Shroud time. That ends up being important. The wind wall is down. Shroud still available from Faker. When does the level 6 come up is the most important thing to track here. He hits level 6, and Faker, of course, that's why he's caught. Level 6 into the all-in. Shroud is down, and Faker says, you know, that's where Faker, we remember his famous tell, right? He cracks the neck. For sure, he cracked the neck there. Faker, no flash now, is trying to get away. Chilling Smite not going to be enough, even with that very fast Gragas. He does get away this time. Somehow, the fire level of this series, and today's games. Yeah. Today was last year unskippable. This year, on paper, eminently skippable. And we've had some of the most entertaining games of the entire season. Just really been action-packed. You know, sometimes in the LCK we get these massive lull states, but not today. Just a very short one here in the first game of this series, but that's why I really loved some of the changes to those big-time mid-picks that were super tanky, because we just get so much more action here in the mid lane now. Faker had other options. Remember, it was a first-round Gragas Yasuo. Speaking of Gragas Yasuo. Right, everyone's next to coming. each other. Okay, we're going to be dunking on the score here, but Faker, he gets knocked up, and the damage there from the Gragas is going to be enough. They trade it back, though, with some nice play from the Galio, looks like, to help out in the damage trade. Khan's TP was cancelled by Jace, and he didn't have to flash to do it either. You can see from the mini-map, we can infer that one. I'm sure we'll get a replay of it. So 1-for-1 when SKT invested a roam from mid lane and also TP top. And as you point out so succinctly, Valdez, that's a kill bounty, and that's a 20 CS lead with 2 kills for the Yasuo. This is well anticipated by Clid. Able to go in there, but they just pick up the kill, focusing on damage. Obviously, the wind wall was used earlier, and this is what happens. This walks in, interrupts it. Can see you channeling the teleport, even with the control ward there. So, looking at his mini-map, gets it a nice little boop, and now there's a TP advantage for Smeb that probably won't be used to gank, but might be used for turret plates. And this is the scariest thing. Now you have a fed mid lane. You have score camping as well. Obviously, it is the away this time, but how about a return gank and just making her useless if she doesn't have her shroud every time? In case you guys were looking for a last breath, I don't know if it was a vision issue, but I do know that the last breath was not available till now. So unsure if that one could have been armed or not if the last breath was open, but it wasn't open. Bit of egg on the face from Khan. Now he's super overextended. Gragas is level 6, but the cask is still on cooldown. Not going to go for that play. We've seen a lot of different plays against a Vlad that plays perfectly go awry, even 2v1, so I feel like you're already doing pretty well with your Yasuo in the mid lane. Might as well not overdo it with the ganks. Giga wasn't feeling the Zed pick. I know a lot of people are Zed for bed every time, Zed or bed every time that you see SKT play. It was a first round Yasuo, and they already had Vladimir as a magic damage threat and some other threats like the, you know, little bit of damage the Galio could throw in. So would have had the ability to use it here if they wanted. It's an old matchup people like, but speaking to some Yasuo and Zed players, they're less of a fan of the matchup these days. Họ thi tốt rồi, họ tóc biến chung với nhau luôn. Sai keo đường giữa thật là, nhưng mà bây giờ đang bị trên một cấp. Đang bị trên một mét tiền. Yasuo đang đẩy lính có vẻ là
not loving life, and Smeb does use the TP advantage like we mentioned to get the turret plates rather than to make a gank. Yeah. We're seeing KT down about 1,000 gold already earlier on. Now they're closing the gap with some plays. BDD waiting in the brush here. Level 9 already. See, that Jelly is going to be leased here. No extra play as score was spotted going for that play. Mistaken, có vẻ như mất flash, score mất flash rồi. Thật ra mà tệ nhất cũng chỉ là đổi flash đứt rồi chứ. Thật ra mà BDD vào tới thì có khi anh Ti giết được. And Clid wants to slam the Jace into the ground, or at least relieve some pressure with a flash. Khan still nearby, and so is even. Đi lên hay xuống? Đi lên chung luôn à? Đi về mid rồi. Ui, Mata ở gần. Those are definitely too aware older members. Smev and Skull, the old man duo here. They're not taking it. They are smelling that there's a rat going on, and that rat in this case lại muốn ra găng phát cơ rồi. Quá đáng với phát cơ vãi. Không sao, phát cơ có được cái bùa xanh cùng với lại cái gươm hải tặc, có khả năng hồi phục này. Ui, băng trụ à. Ultimate comes down. Khan's going in for that one. Clid comes out pretty late, but there's the flash knock-up. Smev trying to trade it back, but perfectly played from Clid and Khan to pick up the kill. Patience on both sides, but the camp does eventually find its mark, and they do get the kill. Smev doesn't add insult upon injury like he did in game number 1. Doesn't flash. He goes down though. A nice moment for Khan, who is so close to stabilizing. Giữa phát cơ với cái gì là ta? Với khả năng hồi phục của Chiwi các kiểu, cộng với lại gươm hải tặc thì đang sống ổn. Nhận định là ổn. Vẫn còn một pha muốn găng nữa thôi, xong phát cơ rồi. Ui. Thôi xong. Vẫn là 1-1. Nhưng mạng gì như là vẫn là của BDD thì phải. Đúng, mạng vẫn là của BDD. Cặp đôi Gagat với lại con Yasu này đang hơi kinh. Alpha. Watch the replay. Looking for the burst combo, but Cask doesn't hit. The flash is used to get out of Cask range, and that's why there's enough time for the rest of SKT to get in position. Fight goes on from here, and again, Snowflower, it is really nice roaming from him, but very early in this play, I think the moment that he cast his ult, he realized the jig was up. Yeah. The rest of KT couldn't respond as fast as the rest of SKT. It was a really nice ult too, actually knocked up 3 of them with that one, but as you mentioned, there was no real follow-up as even the Ezreal got Score bây giờ bắt đầu giống như trận là hôm bữa rồi nè, bây giờ chỉ có đi chung với BDD ra găng phát cơ thôi. Cam mít luôn. Nhưng mà hacker thì bây giờ BDD lại cầm một cái dao điện. Ôi, bây giờ gặp ai là người đó chết. Không. Vẫn không băng trụ được với con Akali. Akali với cái W khó chịu quá, không băng trụ. In this particular game, Dravens to cheat later on, so pretty notable. Only 480 gold. Top cao lên mình. Was picked up after just there being 2,000 plus gold in most of our other games today. Yeah, definitely uncommon as the crits come in. Rồi giữa đang khá là down. Extend his lead here in this map up against Faker as SKT
SKT once again thinking about this one, but Score is just so deadly on the Gragas. They want to burst down Khan, but he does get that empowered Q and stay alive. Một mạng, đổi một mạng, nhưng vẫn là BTD à. Chơi đủ. Câu trả lời vẫn là BTD. Another kill goes to Yasuo, and we already knew from champs that those are the most likely champions to decide the game. So things looking big there. Still no excuse calling. Spam might just be dead. Khan có flash. Tính toán là không đủ sát thương. Từ dưới thì Dango thăm hơn. Teddy có di chuyển ở mid một lần. Điểm hỗ trợ thì nó cũng bình thường. Hay là bắt Khan là sai rồi. Tại vì Khan cũng có cái gì nè, dắt tay Seeker luôn. Does pick up that kill though. Hasn't gone for a back just yet. Is going now. Hexdrinker tells me our suspicions are correct. This is saying, all right, you're not just going to be whacking away on Vladimir in an overextended fashion in the top lane. We're going to try to get you out of lane, either try to make grouping plays or change the lane assignment, because Hexdrinker way more valuable in the side lane against Akali than it does prove against Vladimir. Cảm giác là hơi khó cản con Yasu này rồi đó. If you play to it, if they just keep laning and then your first Tides of Blood takes out the Hexdrinker and the second one kills you, not so good. And playing to items is something that even the pro players don't always do. In the zoom out, Drake has been an afterthought. The sweeper doesn't catch him, Valdez. Looking for Score here. They want to go for the dunk. He has a lot of AP, but not that much tankiness. He's gonna go down to Score chết rồi. Dango bắt tốc biến. Nice setup later. Clid in the jungle being his own ninja picks up the kill. He was way behind enemy lines, but the value he got. Factor leo 1-3. Gragas walk past with the sweeper meant they were always going to get the first kill. Last tick of Ignite kills, and Clid still going. Nice smite as well. Clid really wants this one. The knockup from the Galio. Sẽ có trụ đường dưới. Sẽ có trụ đường dưới cho SKT. Ui. Đường giữa một con 1-3 đang thì mẹ trả con quỷ kia 4-0-0 mà vẫn quánh nhau được à. Sẽ có trụ một đường dưới. Nó phạt tung cung ánh sáng. Giờ rồi thì chắc chắn là sẽ có trụ một đường dưới. Most meaningful lead of the game. The SK Telkom T1 and only a fed Yasuo can salvage KT's early game. Rồi. Won't be the first time that KT have found themselves in the either BDD carries or we lose. Bằng level là Factor vẫn chơi được. Được. Factor lần sau về đều có hoàn thành luôn đồng hồ cá. Có một cái gì đó outplay. Tốc độ đẩy của Factor đang là nhanh hơn. Nó chỉ khoảng 2 quy là then just allow yourselves to play a mid bot, but they had to go top more often than they wanted to, and Gragas has died 4 times purely because they've been very, very obvious about how they're playing out this game, and SKT have got wins everywhere that the Gragas Yasuo were not. Supports just, well, mostly Mata here actually, just running around. Mata looking for it as Score now. Thinking about heading down towards the bottom side. Good word spot to Clid, gonna try to take out the Sẽ có sứ giả khe nứt. Kịp không? Kịp không? Quýnh tay. Chỉ sợ mày. Vẫn kịp. Vẫn có sứ giả khe nứt dành cho SKT. Người dưới đổi là được một trụ. Nhưng với sứ giả khe nứt thì SKT nhiều khả năng sẽ vươn lên dẫn trước về trụ. Đó là trụ một đường trên dành cho Khan.
perspective, and He's dead as well. Just add that insult to injury as X-Strength Faker có mạng rồi. He just gets dunked in there trying to take a blue buff. Nhưng mà BD xong 2 đồ rồi. Alo. Ông nội BD đang hơi mạnh kìa. Rồi, 550 tiền cho mạng của BD. Bắt đầu tới giai đoạn giữa game. Tiền SKT đang hơn 3.000 mấy. Từ 4 triệu hạ rụt từ một trụ hơn. Mà từ cái đạo chích có mùi là khá là may mắn của SKT. Just Cam Faker as it didn't work in 2013, 2015, or 2016. It's not going to work in this game, barring just some epic heroics, and right now 900 gold lead for BDD on always his way. This guy does not build sterics. He doesn't care about living. He cares about killing, and he's ready to do some killing. Kill or be killed. Yasuo goes down first. Game's over. It's very true. He's going to have to shoulder all of the responsibility in this one. He's for carrying this game. He's ignite. Đó là nói là Yasuo sẽ carry cái game này. Với cái chiêu cuối của Score thì Yasuo phải vào đẹp. Và kiểu như là ít nhất là phải chém lặt lìa lặt lội team bạn qua. Nếu mà Yasuo chết nhanh quá thì cái team sẽ thua. Cũng đúng. Yasuo là người duy nhất có mạng ở bên KT. Và mọi thứ từ chiêu cuối của Score, chiêu cuối của một Tower đều dành cho BD hết. Ôi, BD tiếc chiêu cuối à. Thôi xong rồi. Map sẽ là người nằm xuống. Sẽ có trụ một đường giữa. Với con sứ giả này chắc chắn là sẽ có trụ một đường giữa. Còn có trụ 2 không thì không biết. Rồi tầm tay không đủ dài. Chỉ lấy được khoảng nửa máu của trụ một đường giữa. Nhưng đó là pha mà BD tiếc chiêu cuối. Và Mata một người không hề mỏng. Khi mà bật cái đúp lên Mata giảm bớt sát thương khá và người ta lên xuống và làm xuống. Down 4,000 gold, they feel behind, they didn't get the pick and the hemoblade hit, so of course they just leave Smeb to be sacrificed again, as this Jace, you mentioned it before, really not able to do much, as now we're looking for the solo kill, maybe with a bit of help from our friend Lid, but Smeb surprisingly tanky. Nửa cây của Smeb. Galio's coming in, they get that knock up here, good blast, they get the knock up with the tornado, and Faker gets ignited, but they can't take him out just yet. He's gonna get away, will Mata go down in the sacrifice here? Looks like the answer will be yes, a score. He wants the cask, he doesn't have the cask, as Faker will get away, and that will just be the one and the turret going their way. There's no threat from a Galio on a Yasuo, and as we know, he has godlike damage this early in the game, so someone had to die. You'll take the trade of Mata over Faker, but still, you're seeing that KT can only win when Vlad's not there, and Yasuo just wants to kill in 2v2s that shouldn't be possible if SKT just grew. It becomes so hard, even if the godlike cast hits. Some stopwatches come in, Yasuo đang khá là trâu. and you win. So KT trying to fight around what they have, but it gets more and more narrow. The reliability of SKT's comp should be weak in advantageous ways. Đi đang hướng tới This is after, gì ta? and this is why they make the play, as they can just use Jarvan ultimate, and more Malmortius not so useful against the Jarvan. That's the follow-up there. We get to see how this fight breaks out too. Pha mà Faker cố gắng. Feels like he has the Galio and should be safe, trying to bait it in here, but nice flash and tornado.
pretty much max range to get Faker out of the fight, and then Mata just dead. Mà Faker cố gắng đánh phòng thủ trụ thì đúng hơn. Con Yasu của BD đang khá là mạnh. Chicken or egg came first in that particular one. He got the solo kill, so it might have been lust from score to back up the person who was ahead. Ôi, lại đi cam rồi, Faker. Faker có vẻ là nghe được mùi rồi. Especially if you have good intel that he's around. Yeah, Faker knows that himself. Kèo đường dưới này, đồ của Smep đang không cho phép Smep làm bất cứ cái gì cả. Lộ mặt là chết. Lộ mặt ra là chết. Ui, đứng gần quá, thôi xong rồi. Không sao, thì có đồng đội ở đây. Nhưng mà Faker cũng gần bệnh. Ui, lộ diện gần đường trên rồi. Map đây, Cam đang farm match một cách khá là kinh khủng. Solo kill. Không có solo kill rồi. Map mất tốc viên. Nhưng mà cùng ánh sáng của Teddy nhảy qua. Hai người bị cam, đó là Faker và Smep. Với trận này thì có vẻ như Smep kèo này đang nặng hơn Faker khá là nhiều, trên là 4.500 tiền, và BD buộc phải xuống đây để đối đầu với Cam. Lần sau không có tốc biến, Map làm sao giờ mặt Khan đây. Đang ăn Baron đến từ vị trí của SKT. Khan đi ra sao, nhưng mà Khan không có chiêu cuối. Khan đang bọc phía sau đội hình của SKT. Ôi, Snowflower là nạn nhân. Snowflower nằm xuống. Người tiếp theo là BDD. Có một chiêu cuối thẳng mặt BDD. Sẽ có chủ hai đường giữa, và nhiều khả năng sẽ là cả Baron. SKT muốn một đường. SKT chuyển sang Baron rồi, khi mà thấy chưa vẫn có khả năng phòng thủ rất là tốt. Người xanh nhất bên kia BD đã nằm xuống rồi. Cả 5 điểm hạ gục đều là của BDD. Mata và Khan vẫn đang đứng ngoài. Mata đang đứng ngoài để cản. Score đi phía trên. Mata, Son, Smep và Mango ra khỏi giao tranh. Score vẫn đang phía trên. Score chết rồi. Snowflower đang trong hang Baron. Mata hất Baron dành cho Click. Faker có một mạng. Snowflower là nạn nhân tiếp theo. BDD ra chạy lên, chạy. Con này kinh khủng lắm. Đừng. 4 bùa lại Baron. Chỉ mình mang star không có, nhưng mà hỗ trợ thì cần tiền thôi. Ép gì bùa lại Baron đâu mà. Faker đã hoàn thành đồng một cát. Đợi xem đến từ vị trí của Khan. Trận này ui. Gì đây? Một pha tele. Chưa chắc đâu nha. BD có thể mạnh với Faker, nhưng với Khan thì không. Ui. Thôi xong rồi. Sure a bunch of these inhibitors are dead, but the rest of his team feels like lights out now with that fed Vlad and Yasuo himself not able to do much for KT. Even 2 Yasuos wouldn't be enough. I think SKT have got this game. They're going to close it. Minions are 2 đường dành cho SKT. BD đang nỗ lực phòng thủ lính với một lợi Baron.
SKT rút về để ăn đồng gió. Vì đi lướt ra thể hiện khả năng của mình. Nhưng có lẽ để mà gánh team thì còn hơi xa. Han sẽ là người solo. Han không phải hành động hồ cát mà là trưởng lưu vô. We're talking like less than 0.1 seconds. Almost too late, right? But he nailed it. That was really beautiful. Thank you for the replay there to fully appreciate how good that is. Try it in the practice tool, guys. Hết trận này ngoại trừ mạng hạng mục đầu tiên vì quá cố ở lại khi mà đối phương cấp 6 ra thì mấy mạng khác đều gọi là bình thường. Ở trận đấu mà Khan làm cực tốt với cái kèo này thì trên. Có một tí gọi là nhờ đồng đội nhưng mà Khan xử lý kèo này khá là tốt. Bây giờ với bao nhiêu đây đồ. Ôi không bắt được Khan đâu, bỏ đi anh ơi. Không đủ khả năng đó đâu. That is true. Maybe an oversight there from the side of KT. As if you're going to go for that J spam or pick, maybe change up one of those Lee Sin, LeBlanc, or Braum bands that you went for. As here comes the fight. Trying to dunk on it to score. Same damage. Baker nearly goes down though, but it doesn't matter as Gragas is going to get dunked here. Dẫn hẹo bởi BDD à. Trận đấu nó ân huệ vậy. And he died twice with that GA. Snowflower trying to make things interesting, but of course can't do much. Smeb looking for a catharsis. Ui, nhìn máu nó hồi kìa anh ơi, không giết được nó rồi. Ui, vẫn còn. Mẹ. As they really want the kill, not gonna get it, but they will get the next. It's so dirty that he had EW again, but of course he did, Valdez. He's late game Vladimir with 45% CDR and more damage than you can shake a stick at. Vladimir did a lot of work here, good macro from SKT to not allow Jace to go forward, but I think KT really chúng ta sẽ đến với trận 3. Trời ơi. Look for a team fight that just wasn't gonna happen if you couldn't get a big lead early. Because so early the game was, can Yasuo get 10 kills, or does SKT just win? And unfortunately SKT heard the call, stabilized a bit, and then it was just kind of sad seeing Gragas in the pocket of Yasuo, and Faker saying, you camped me for a while, but eventually your trick is too obvious, and the party trick that works the first time and gets the crowd going the second time, by the third and fourth time you say, hey guys, do you actually have any other tricks? And sadly the answer to KT is no. Get the Yasuo ahead, maybe in solo queue it can do some damage. You find a lot of people straggling out there, but not when SKT realize it. They have the Vlad, they wait, they team fight, and they just eventually take you out. You were talking about that ridiculous CDR. He's got that combo at like level 10, okay? So really, really great champ right now in the meta. Glad that SKT do respond with that so that we do get a game 3, which should be a pretty spicy one because KT have proven that they can actually take out SKT as they did in game 1. And we can't just say it was all Draven because Draven was able to profit later. So we wonder how the game 3 draft will go with KT back on the red side. Damage done, most by Vladimir. That happens, your team won. Just kind of how it always goes. Maybe Root in that one Jinner game didn't win, but otherwise it goes that way. Ezreal looks honest in comparison. And Yasuo was a very, very fed member that had to be feared. Unfortunately, the people around him were kind of fluffing for him, just kind of there and being like, just, giving him a little back rub and saying, please carry us. It wasn't enough.
Definitely was not enough. Very excited to see what can happen on the red side once again for KT. Maybe Smeb goes for another big counter pick. We'll have to wait and see, guys, as we'll take a quick break before game number 3. What are you doing? I love you. Thank you so much. Công bố. LCK.
Tôi không muốn chết ở đây. Tôi muốn được ra ngoài đi tán gái, đi đụ. Đéo gì này? What's this? Cái gì đây? Tôi có sở thích nhìn những ngọn núi và thủng dâm. Tất cả gì tôi có thể làm chỉ là ngồi đây và我要拿出我的舞姿。手中雕刻神话，大佛前转弯眼成花，生命宫的塔是桥畔某处人家，春风绕过发梢，沙刺绣增加。 刚为你做庄稼，红莲流下身上白发，杯中酒比划。年少风雅，鲜衣怒马，也不过一刹那，难免输了20眼下莫测变化。隔绝伤害，转身从容检查。 都流放，可曾那些荒唐，才记得你的模样。谁提笔致两行，怀疑安康，别晓得这沧桑，你还在我的心上。彼时难免隔春风。哎，咋回事？歌词不对。何年东君迟来，酒细数银丝鬓上红。空有街头胭脂色，柳絮沾白雪沾红。红莲流
留下真相，白发杯中酒比划。年少风雅，鲜衣怒马，也不过一刹那，难免输了20眼下莫测变化。隔绝山海，转身从容检查，穷这段过往，将谁都流放。可曾那些荒唐，还记得你的模样？谁提笔这两行，关于你安康。编下的这沧桑，你还在我的心上。从这一段过往，将谁都流放。可曾那些荒唐，才记得你的模样？谁提笔这两行，关于你安康。编下的这沧桑，你还在我的心上。唯一专场。比嘎比嘎，没有50。Ok, tắt nhạc tới bên Bích ơi. Bên Bích. SKT ra đời 1 bán giá súng. Cục xúc phải view vẫn mang Lee Sin cuộc click. KT vẫn có một sự tôn trọng. Không biết trận 2 không có coi bên Bích. Thấy trước mắt 2 trận Raven của Gango. Từ trận 1 Daisy có vẻ là ép cầm kèo Daisy này không được ổn lắm nên quyết định là ban Daisy rồi. Để có ban Vla luôn không? Nhưng mà trận trước mà mép bị con Vla đó quýnh hơi nhiều. Kalista, 2 xạ thủ của Gango bị cướp đi rồi. Galio, listen ra, nhiều khả năng sẽ nằm trong tay của Faker. Liệu BD có muốn bích Akali đổi kèo của trận 1 là Zoe Scomeps? Score Javan. Thật ra bây giờ vẫn còn rất nhiều vị tướng đi rừng. Click. KT quyết định giấu bộ đôi xạ hữu hỗ trợ lại à. Trong bối cảnh hiện tại, hỗ trợ chúng ta vẫn còn Brum, Bờ, Tam Ken, kèo chốc đường trên đi với lại Vladimir. Cả hai bên đều đồng loạt giấu vị trí họ thủ và hỗ trợ. Hai lượt cắm cuối, khả năng cao sẽ nhắm vào hỗ trợ. Sen nó hỗ trợ đã được loại bỏ.
Brum, Tam Ken. Sở hữu thì còn có Ezreal, Lucian là những lựa chọn khả dĩ. Tam Ken đã được loại bỏ, còn Brum, còn Alistar. Brum cũng đã bị loại luôn rồi. Vậy có một vài vị tướng có thể gọi là thai hai của meta chống chịu đường dưới. Leona, thậm chí là SKT có quyết định harass một vị tướng hỗ trợ để được cấm đi. Với xạ hữu trước, với Alistar lựa chọn khả dĩ còn lại. Soraka vẫn chưa khóa, nhưng trong một meta mà Rakan hỗ trợ có khả năng mở giao tranh tốt, cũng như có một tí hỗ trợ sở hữu. Teddy sẽ cầm Vladimir ở đường dưới. Và map sẽ có Fiora để đi lại kèo này. Một kèo đã có mặt ở khu vực đường trên ở trận đấu đầu tiên, khi mà Khan kèo đấu đó là chiến thắng dành cho Ả Chốc của Khan ở thời điểm đầu. Alistar và Kai'Sa. Bên đây sẽ là Vladimir và Rakan. Một bộ đôi có khả năng đánh ở cấp độ 6 thì nó là cực mạnh. Thật sự Alistar và Kai'Sa cũng chỉ có duy nhất một lợi thế là sẽ đẩy đường nhanh hơn Vladimir và Rakan ở thời điểm đầu. Là một đội hình với sát thương phép trên diện rộng cực lớn đến từ phía SKT. Một đội hình cũng khá là lạ nữa. Trong khi đó một đội hình default hơn rất là nhiều đến từ vị trí của KT. Và nó cũng không phải là chưa từng thấy Teddy cầm những vị tướng kiểu này xuống bên dưới. Đây là một đội hình nếu xét về giao tranh tổng thì có thể SKT sẽ là người có lợi thế. Một tí trao đổi chiêu thức của hai người đi đường giữa, rồi ai cũng sẽ biến về để sạc lại điểm của bình thường biến dị. Không có gì quá là mới mẻ. Một pha vẫn sẽ xâm lăng rừng và cắm một con mắt sâu để biết được hướng đi rừng của đối phương. Đến từ Snowflower. Snowflower quyết định cắm hẳn mắt vào bùa đỏ.
và Click quyết định ăn bùa đỏ. Hướng đi rừng của Click có lẽ là lộ rồi. Ngon nóc tên này cũng không phải là một vị tướng có khả năng đánh quá mạnh ở khoảng 3 những cấp độ đầu, mà nóc tên sẽ hướng về lúc cấp độ 6 nhiều hơn. Đường dưới có lẽ vì nhìn thấy Click ở đường dưới nên tạm thời vẫn chưa muốn đẩy cao lắm. Có tới 2 con mắt. Thấy được Click vẫn đang còn ở phần đường dưới. Khan cấp độ 1. Nhìn thấy score chưa? Có vẻ như là thấy rồi. Ăn cua. Score cũng cấp độ 2. Giờ Click mới lộ diện. Thì đường dưới của SKT đang đẩy vào. Hay một lợi thế mà SKT có ở cái kèo đường dưới này. Khả năng đẩy của Kaisa và Alita nhiều khả năng, và gần như là chắc chắn sẽ cao hơn là phía bên kia một Vladimir không có quá nhiều đồ. Khan và Mép đang trao đổi một tí chiêu thức ở đường trên. Có những dấu binh liên tục vào khu vực rừng bùa xanh của SKT. SKT có vẻ cũng biết Click đang ở bên phòng bùa xanh. Smep đang chủ động để cho Khan đẩy vào trụ để vào farm trụ. Trong khi đó đường giữa và đường dưới đều là những thế bị đẩy của SKT. Đã xong đợt này thì xong sau khi ăn con cua này về ăn bãi sói nữa thì score sẽ về nhà mua trang bị. Trong khi đó thì Click mua trang bị rồi. Đường trên đang là một chênh lệch đâu đó chắc có lẽ sẽ khoảng một đợt lính. Tetty đường dưới thì đang làm tốt, dù cho giai đoạn đầu bị ép lên khá là nhiều. Giờ score di chuyển ở đường trên. Map cầm bản thủ và cũng có tốc biến. Con hoàng hồn có thể xuất hiện và ép một cái. Tốc biến của Khan. Mấy người đi rừng đang không có quá nhiều chênh lệch. Lít ăn xong bãi chim này chắc cũng sẽ lên level 5. Mép đang có một xíu lợi thế về máu, nhưng mà Khan thì chưa cắn cái bình máu của mình, không có cơ hội găng đường giữa. Khan vẫn chưa cắn bình máu. Sát thương. Click quyết định đi một vòng. Được không? Nó không găng khi mà nhìn thấy Smep đã lên level 6. Và câu máu khá đau ở đường giữa. Đi qua mắt. Tốc độ tầm nhìn thì co lao vào rồng. Ồ.
Hũ ho đường giữa và đường dưới đều đang bị đẩy. Rồng đất 1 dành cho KT. Hacker đường giữa đang bị đẩy khá là nhiều. Nhưng chỉ số lính thì chưa hề có giãn cách. Nhưng mà đã có giãn cách khoảng đâu đó 2 lượt lính ở khu vực đường trên. Nếu Faker làm tốt được lính này, thậm chí Faker sẽ hơn lính so với BD. Faker chỉ mất một chiêu cuối nhưng BD mất tốc biến. Lại có thể coi là lời của Faker. Faker sẽ ở lại farm được lính này. Lính đang tiến hành cướp bùa đỏ khi mà Khan không cướp được khi Snowflower về nhà và chạy ra khu vực bùa đỏ. BD cho một pha mất tốc biến rất có thể sẽ trở thành mục tiêu khi mà Glitch có được cấp 6. Mục tiêu có thể nói là khá ngon ăn, khi mà nhiều khả năng BD vẫn sẽ đẩy cao ở đường giữa. Han đường trên vẫn đang có một xíu áp lực dành cho Smap. Có một tí lợi thế về chỉ số lính, nhưng Smap thì lên đồ thủ. Chính vì mất tốc biến rồi nên giờ BD không được phép đứng lên quá cao để cấu máu Faker ở trong trụ nữa. Bây giờ phải chạy thấp xuống, bởi vì đã có thông tin là Glitch có cấp độ 6 rồi. BD vẫn còn giữ được cái thanh tẩy. Glitch sẽ đẩy nhanh được lính này và có được bùi xanh. Điều tương tự ở bên phía của Faker. Smap đang sợ bị băng trụ. Có vẻ là vậy. Nhờ có thông tin cả Faker và Glitch đều mất dạng trên bản đồ. Faker lộ diện thì Smap mới quay trở lại đường để farm. Đã mất một stat trụ của đường trên. Faker đã có chiêu cuối trở lại. Score đang ở đây để đảm bảo an toàn cho BD. Có một hồi máu của Mata đã di chuyển một bước. Có cú click ở gần như là phút cuối cùng. Mất thanh tẩy, mất tốc biến của có 2 mạng và sẽ có một stat trụ đường giữa. Cơ sẽ đem điểm đòn đánh lên trụ, sẽ có một stat trụ ở khu vực đường giữa. Có thể coi là ít nhất là 2 chiêu cuối được trao đổi. Nhưng mà Khan không đánh ra được điểm yếu cuối cùng để hồi lại máu. Nhưng lượng máu còn lại của Smap là không cho phép. Smap sẽ phải về. Sẽ có thêm một stat trụ nữa để đổi lại với 3 tách trụ ở đường dưới khi mà Teddy liên tục bị ép từ đầu game tới giờ. Faker có 1 mạng, Mata có 1 mạng, và thậm chí và vẫn sẽ có một stat trụ từ lính. Pha là nhìn trước rồi, khi mà như nào BD mất tốc biến, trở thành một con mồi có thể nói là quá ngon,
hai vị tướng như là Faker cùng với lại Nocturne lao vào. Bây giờ thì đi có được đồng hồ linh động và sắp sửa hồi lại tốc biến. Mata bị bắt trong rừng và mạng dành cho Gangu. Không hiểu sao đã nhìn thấy tầm nhìn. Có thể đi kèm sẽ là trụ 1 khu vực rừng dưới, cũng như là trụ đầu của trận đấu. Sẽ có trụ đầu dành cho gì nè, KT. Lượng tiền sẽ gỡ lại tương đối, nhưng click nhiều khả năng cũng sẽ thả sứ giả để cân bằng về trụ ở khu vực rừng trên. Tới có quyết định thả sứ giả luôn không? Không, chỉ là một pha đi ra để ăn trụ. Khi mà nhìn thấy rừng đối phương ở đường dưới thì sẽ không phải tốn một sứ giả cho một trụ mà gần như là đã bị áp lực của Smash, của Khan mà làm cho mất máu quá nhiều. Con sứ giả này có thể sẽ giữ lại ở khu vực đường giữa. Split sẽ ra đường giữa thả sứ giả. Mata pha này đã hơi quyết định có thêm một đòn đánh, lại có thêm một stat trụ cho Faker. Faker đang farm hơn 20 lính và đang có khá nhiều stat trụ ở khu vực đường giữa. Faker vẫn còn tốc biến, còn chiêu cuối. Không nghĩ là một quyết định quá đúng đắn khi mà găng Faker thời điểm này. Nó vẫn chưa quyết định thả sứ giả ra qua phút thứ 14 để không có được thêm tiền từ stat trụ nữa. Nhưng con sứ giả này vẫn sẽ là một đảm bảo thêm một trụ nữa dành cho SKT. Áp lực ở đường trên vẫn đang hiện hữu với chênh lệch khoảng 30 lính của Kha và Smep. Thậm chí là hiện tại đang là một cấp độ, 2 cấp độ. Hết được lính này thì Smep mới có thể lên được level 10. Sẽ là một cấp độ chênh lệch, một cấp độ của chiêu cuối. Và score với lượng đồ score cùng với Smep với lượng đồ hiện tại thì có lẽ là cũng không thể nào hai người giải quyết được Khan, mà sẽ phải kêu ít nhất là 3 người để đảm bảo một pha không phải trả giá. Đang có một lợi thế tương đối dành cho SKT nhờ khả năng farm khá là khủng. Khi Faker đang farm vượt thời gian 20 lính chỉ mới ở phút thứ 15. Cũng không biết Faker đào đâu ra nhiều lính thế. Hai người khác cũng đang bám đuổi bằng với thời gian là Khan cùng với BT. Sau đó là Jungle Teddy đi một kèo mà bị đẩy liên tục vào trụ, nhưng mà khả năng farm trong trụ đang là khá là ổn. Nhưng mà có một lượng đồ tương đối. Không biết món đồ tiếp theo thì Teddy muốn hướng tới cái gì? Hay là dây chuyền? Faker lại lao vào kiểu này. Wow, đây là một combo. Nhưng mà một mạng dành cho Click.
Faker trả mạng trở lại. Một mạng dành cho Teddy, một mạng dành cho Khan. Và thứ giả Khan Đức được triệu hồi đường giữa sẽ bất trụ. Liệu có mạng của BD rồi. Mạng nó thuộc về Teddy. Nó một pha thật sự không hiểu lắm về pha mở giao tranh của Faker, nhưng mà cuối cùng thì vẫn là lợi thế dành cho SKT. Nhưng mà họ lấy 3 đổi 1 và người nằm xuống là Faker. Đó là một pha chủ động đánh, không có tầm nhìn phía sau, và họ chỉ nghĩ là Score và No Flower đang đi kiểm soát tầm nhìn. Sau đó click vào quá sâu và phải tốc biến ngược trở ra. Smash bơi vào. Một pha, hai pha tốc biến của bộ đôi đường dưới Mata và Teddy làm, và chiêu cuối của Teddy trúng quá nhiều người, tập trung quá nhiều sát thương vào Teddy và bỏ quên mất đó là Khan. Tập trung quá nhiều chiêu thức vào Faker và bỏ quên Khan cùng với Teddy. Trở lại với trận đấu thì đang là một pha giao tranh rồng. Sau pha giao tranh đó thì chỉ còn duy nhất mình Snowflower có tốc biến. Dịch chuyển cả hai bên cũng không còn máu ngủ trúng Faker, nó không có thêm lượng sát thương nào. Vẫn chưa ai khởi động một rồng lửa. Một rồng đất và một rồng lửa đã có của... Ôi Khan! Khan! Người bất tỉnh mang tên Khan, nhưng mà tắt đèn kịp thời. Khan đã chết. Nhưng mà câu chuyện sẽ là bao nhiêu cái giá phải trả. Teddy vẫn đang còn sống. Teddy đang gây một lượng sát thương cực lớn. Con người của Gangnos. Một đội hình với quá nhiều mũi sát thương. Từ vị trí của SKT lại một pha 1 đổi 4. Còn duy nhất BD thôi. Nhưng mà BD bị làm chậm. BD bị làm chậm liên tục bởi Faker. BD dính đúp. Và người cuối cùng nằm xuống là BDD. BD thấy quá nhiều người yếu máu, và BD muốn Khan theo một pha đi mà Khan hoàn toàn không biết. Khan bị hất tung, gần như là bất tỉnh, thì vẫn kịp bật cái đúp của mình lên, kịp đánh một hit vào Score, khiến cho Score xuống gần nửa máu. Faker lao vào cùng với lại cả chiêu cuối và đồng hồ, làm bên phía KT bị khựng mất một nhịp. Sau đó thì một lượng sát thương quá lớn của Click, nhất là Teddy. Đây là một pha không đáng có của BD. Một mạng chết không đáng có khi mà có khả năng cướp gồng của BD gần như là bằng không. Khan với hai mảnh của tam hợp kiếm, trong khi bên kia Smash chỉ mới có một cái rìu đen. Smash lên kiếm vàng để giảm khả năng hồi máu của Khan. Rồi có lẽ sẽ là khó. Đây là một con Vladimir mà không khác gì. Ui, lao vào đánh nhau, làm chón hụt một cái phản đòn hụt của Khan. Hết cơn để đường trên. Mọi sự chú ý dồn vào Khan. Có lẽ Faker sẽ có trụ 2 khu vực đường trên. Có hay không? Có hay không? 2 đánh nữa, 1 đánh nữa. Có trụ 2 đường trên. Và việc một số người lộ mặt ở khu vực đường trên thì Khan bắt đầu bỏ qua Smash để đánh vào trụ. Quá nhiều sát thương.
Quá nhiều sát thương. Cảm giác như map hoàn toàn có thể bị chết sốc vậy. Ô hô, nhưng người chết là Khan. BD đang bị đuổi theo ở phía sau. Mata hất tung score lên. Click thì bị BD làm mất chất thiên thần. Phía sau rồi. Mata chết. Nhưng mà người bơi trong giao tranh đang là Teddy. Pha giao tranh 3 đổi 2. Ui. Ui. Là 4 đổi 2 của KT. Và bên thắng lợi là KT. Nhưng mà sau pha giao tranh này thì KT ngoại trừ 2 điểm hạ gục. Trong đó có 1 điểm shutdown, 2 điểm shutdown của Mata và Faker thì không có thêm được một trụ hoặc một mục tiêu nào. Pha mặt Click lao vào cùng với cả tốc biến để hy vọng là sẽ chấm dứt được BD, nhưng BD với tốc biến và thanh tẩy thì cũng đã kéo theo được Click. Thôi, trong đó Khan phía bên này thì vẫn chưa đủ khả năng để chấp 2. Đây là một pha mà chúng ta có thể thấy là test team như thế nào. Chỉ một tí nữa là Gango thậm chí là phải đi theo. Cho nên là hiện tại chúng ta vẫn đâu đó khoảng là 5-6 ga tiền. Và dịch chỉ với hai người đi đường trên vẫn còn. Và khoảng cách giữa Map và Khan là vẫn có. Một khoảng cách mà gần như là Khan sẽ luôn thắng. Và người đi xuống găng chắc chắn không phải là Score mà phải là BD. Khi mà Smap vẫn không có một chút kháng phép. Đội hình của SKT không cho phép mà giải quyết Baron quá nhanh với 2 pháp sư là Lystra cùng với Fla. Chống chịu cũng không có quá nhiều. Pha tele ra tính từ Teddy. Không thể làm gì cả, chỉ để duy trì áp lực ở khu vực đường giữa. Map cũng mới vừa biến về để mua thêm một cái BF. Nhiều khả năng sẽ là giáp hồi sinh. Cút đang muốn xuống để tạo áp lực vào trụ 2 đường dưới chung với lại Khan. Khan sẽ có bùa xanh. Có đủ năng lượng và áp lực liên tục vào đường dưới. Trụ 2 đường dưới chỉ còn nửa cái máu. Việc lính đẩy vào liên tục như thế này thì chỉ cần sơ sẩy phát là trụ 2 sẽ mất.
SKT vẫn đang chưa tìm được một cái gì đó để gỡ thế ở thời điểm hiện tại. Họ đang giữ chắc lợi thế khoảng 7.000 tiền. Đây, Score và Smap không có trụ. Ôi, combo hụt đến từ vị trí của Score. Và thôi rồi. Tắt đèn đến từ vị trí của Glitch. Liệu có quay trở lại giao tranh? Faker đẩy ở vùng vực chờ tới một pha combo lỗi của Score. Combo hoàng kỳ giáng long kích hụt và KT đã không giữ được bình tĩnh khi mà thấy Khan bước vào trụ. Và Maps không làm được vì họ muốn giữ lại trụ 2 hoặc ít nhất là đổi lấy mạng của Khan. Có vẻ là không được. Xem lại tình huống này. Chỉ còn nhìn thấy Score là Map lập tức bay vào mẹ tiễn Score lên bảng. Sau đó Map biết là tới lượt mình, bật chiêu cuối lên, nhưng mà bị một cái phản công làm chó. Có tắt đèn của Click không cho phép mà là hình của KT mà tiếp tục mà dấn lên nữa. Giải quyết xong hầu như là toàn bộ trụ, thì bây giờ Map vẫn sẽ là người đẩy khu vực đường dưới, tiếp tục tạo áp lực. Chờ đợi thêm một sai lầm, lợi thế bây giờ đã là 8.000 tiền. Smap đã có quyết kiếm, không phải giáp hồi sinh mà nó là quyết kiếm. Vẫy vồ của Smap rõ ràng là chỉ có đánh ở khu vực đường thôi, chứ không phải là ở một nơi nào khác. Chỉ có đi đường dưới và đẩy lẻ. Nhưng xui cho SKT là đội hình của SKT mà không có Smap không phải là một đội hình có khả năng ép Baron quá mạnh. Nhưng với hai rồng đất thì khác nha. Faker bị bắt khi mà Faker dính vô ngủ, dùng chiêu cuối là Mỹ Hân, nhưng rồi cũng sẽ chết. Ôi 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 ôi, mạng dành cho Gango, và đó là cả hồi máu lẫn tốc biến của Faker, hồi máu của Mata và tốc biến của Faker. Faker bị bắt ở một pha không quá đáng có, nhưng đó là một pha đổi được tốc biến của Snow Tower. Nhưng tạm thời SKT sẽ bị mất kiểm soát của khu vực Aron. Nhưng vừa nhìn thấy người ở khu vực Aron thì Khan bay vào trẻ con mẹ nó trụ 3 luôn à. Mất trụ 3 đường dưới rồi. Chiêu cuối nhắm một Score, con mất nửa cây máu. Khan vừa về nhà để đóng một cái giải thuật và trở lại khu vực đường dưới. Đây là một thời điểm mà Faker chết không đem lại quá nhiều tác dụng, khi mà lúc đó Khan đang mà ra ăn con cua, có vẻ là ra ăn con cua chung với Smack. Vẫn đang là rình mò để cho Khan đẩy ở khu vực đường dưới. Cố gắng bắt lẻ một ai đó. Score có giáp thiên thần. Vẫn chưa nhìn thấy tất cả các thành viên của SKT. Khan thì vẫn đang chờ sẵn. Chỉ cần nhìn thấy được đủ người của KT là Khan sẽ bay ra chặt nhà lính. SKT đang khởi động Baron.
Dango bay ra đánh Khan, bị Khan đánh cho nửa cái máu, đã có Baron rồi. Một tele trở lại của Faker đẩy khu vực đường giữa. Xe áp lực đường giữa và đường dưới có lính mới vùi lại Baron. Đường trên thì đang lính đang đẩy chậm. Đã có trụ đường giữa. Lao lên. Sniper mất nửa cái máu. Sẽ có ít nhất là 2 nhà lính. Tati combo hụt. Airblast hụt. Tati không còn chiêu cuối. Không còn blast. Nhưng mà cái SKT đã có 2 nhà lính. Cùng với cái trụ 3 được lính phá. Quỷ từ trước thì có thể sẽ là 3 đường. Sân bay mang tên KT là đây. SKT có thể sẽ họ không quyết định biến về. Mình cố gắng dồn mọi sát thương vào Teddy. Nhưng Teddy có đồng hồ cát. Khi bấm hồ cát, sau đó lặn hồ máu. Khan vẫn đang quẩy nhưng dính kiệt sức. Khan ngừng quẩy một tí. Faker và Teddy nằm xuống. Khan quyết định đi về. Họ có 3 đường lính siêu cấp. Khan vẫn ở lại. No. Còn chiếc xe sẽ là một con rồng gió. Khá là vô thưởng vô phạt. Có thể dành cho mọi team. Cái đầu pha dồn tất cả combo vào Teddy, nhưng mà Teddy có đồng hồ cát. Faker lao vào gây một lượng sát thương và cũng bấm vào hồ cát. Teddy có được một mạng 2 cục. Nó nằm xuống bởi vị trí của BDD. Đây không phải là một đội hình có thể giải quyết lính siêu cấp phát tốt. Chỉ có vị trí của Gango. SKT thì trong pha tranh lớn đó họ mất đi chiêu cuối của Teddy. Lượng trên là tiền đó là 10.000. Cùng với 3 đường lính siêu cấp. Con đường nào cho KT đây? Khi mà Smap vẫn không đánh lại Khan. Trong kèo đấu 1-1 khi mà Fiora về lay với quá nhiều hút máu. 4 người còn lại cũng không thể thắng được một pha giao tranh tổng với Teddy và Faker. Sát thương ao heo quá lớn. Combo chúng cả Faker lẫn Teddy. Nhưng mà BDD không dám chơi. BDD dính máu độc. BDD không dám chơi. Đám mơ hồ cá. Có thanh tẩy. BDD sẽ sống. Django sẽ sống. Nhưng nhà chính của KT thì không. Khan quá mạnh. Khan đang chém hết. GG 2-1 dành cho SKT. Teddy. Chắc chắn trận thứ 2 MVP phải là của Teddy rồi. Trận 3 chứ nhờ. Trận 3. Trận 2 lúc nãy thì chắc chắn không phải là của Faker rồi. Trận 2 lúc nãy vẫn là một con Vladimir, nhưng có vẻ là sẽ là của Khan. Chúng ta sẽ có 2 con Vladimir có MVP của trận hôm nay. Khan và Teddy. MVP Khan. No.
Han double MVP. Con Fiora của Khan cũng ghê. Chiếu lại một tí nè. Rồi pha di chuyển cực hay của Mata. Không có Mata thì pha đó là 1-1. Đấy, đây là pha giao tranh. Gần như là có thể coi là một bước rất là lớn. Đây là pha 1-3 ở đường giữa. Hình như là có 2 mạng của Teddy. Nhưng mà Teddy ăn cả mạng của VG rồi. 圈圈圆圆圈圈，天天年年天天的我，深深看你的脸，生气的温柔，埋怨的温柔的脸。不懂爱恨清楚煎熬的我们，都以为相爱就像风雨的善变，相信爱一天抵过永远。 在这一刹那冻结了时间，不懂怎么表现温柔的我们，还以为殉情只是古老的传言。离愁能有多痛，痛有多浓？当梦被埋在江南烟雨中，心碎了才懂。 这首歌叫什么？你们知道吧？ Hồi ra danh cuối nè. BD ăn đúng một cái máu độc của Teddy là đi về luôn, bước ra khỏi giao tranh luôn. Teddy Khan với Faker cũng gây lượng đam gần như là Ồ, vẫn là Khan à, MVP vẫn là Khan.我乱捏的，长官，我发现我抱着头可能就是唱的。